یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر بزرگوں، دوستوں، سامعین محترم، ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ رحمتوں اور برکتوں کے حصار میں مجھے اور آپ کو لیے ہمارے درمیان موجود ہے۔ رب تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری اس ماہ مبارک میں ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل اور ہر نیکی کو رب تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ روزہ ایک بڑی عبادت ہے اور معبود برحق کی قربت کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح روزہ فرائض میں بھی شامل ہے اور ارکان خمسہ میں بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی فرضیت کا بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ یہاں اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصے میں رب تعالیٰ نے روزے فرض کیے جانے کا حکم صادر فرمایا کہ روزے کس پہ فرض کیے گئے؟ ایمان والوں پہ۔ یہاں رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو تم پہ روزے فرض کیے گئے، نہیں، حد لگا دی، فرمایا روزہ اس پہ فرض کیا گیا جو دولت ایمان رکھنے والا ہے۔ گویا پتہ چلا اگر بڑی عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، تو اس کا اجر و ثواب رب تعالیٰ اسی کو عطا فرمائے گا کہ جس کے سینے میں دولت ایمان موجود ہوگی۔ اگر کوئی غیر مسلم بندہ بھوکا پیاسا رہ لے، پھر بھی سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود بھی وہ روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکے گا، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ نیکی رب تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھی ہے۔ روزے ایمان والوں پہ اللہ پاک نے فرض کیے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی کلمہ گو مسلمان ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی رخصت کے، اگر وہ روزہ نہ رکھے اور پھر بھی کہے رمضان مبارک کریم کی ساعتوں میں پھر بھی وہ یہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں، تو اس کے ایمان والا کہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ ایمان والا وہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندہ ایمان والا ہے، اور اس کی نشانی کو بیان فرما دیا کہ ایمان والوں پہ اللہ پاک نے روزے فرض کر دیے۔ پھر اسی آیہ مبارکہ کے دوسرے حصے میں رب تعالیٰ نے اہل ایمان کی تسلی و تشفی کے لیے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ آزمائش اللہ نے صرف تمہارے لیے نہیں رکھی ہے کہ صرف ہمیں ہی روزہ دیا گیا، فرمایا کہ یہ تم پہ اسی طرح فرض کیے گئے کہ جیسے تم سے پہلے آنے والی قوموں پہ، امتوں پہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے۔ گویا پتہ چلا کہ روزہ ایک قدیم عبادت ہے اور عظیم عبادت ہے، جس کو رب تعالیٰ نے ہر نبی کی امت میں اور ہر نبی کی شریعت میں اللہ نے اس کو شامل رکھا ہے۔ ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، آپ ہر ماہ مبارک کے درمیانی 3 دن 13، 14 اور 15 کو حضرت آدم علیہ السلام آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر ایک طویل مدت تک انبیاء مرسلین آتے رہے اور روزے کا یہ معمول جاری رہا۔ پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام آپ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। आप एक दिन के वक्फे के साथ आप भी रोजा रखा करते थे। एक दिन रोजा रखते, एक दिन आप वक्फा लेते, फिर आप रोजा रखते। फिर इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये भी अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। आप महीने के पहले 3 दिन भी रोजा रखते, फिर महीने के दरमियान वाले 3 दिन भी आप रोजा रखते, और फिर महीने के आखिरी 3 दिन भी आप रोजा रखते। यूं कह लीजिए कि हर माह 9 रोजे अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रोजा रखा करते थे। गोया पता चला कि ये एक ऐसी अजीम इबादत है कि जिसको अल्लाह ताला ने हर नबी की उम्मत में और शरीयत में शामिल रखा है। फिर इस आया मुबारका के आखिरी हिस्से में रब ताला ने रोजा फर्ज करने के मकसद को बयां फरमाया कि कोई भी काम बेमकसद अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए नहीं रखा। क्यों फर्ज किए गए ये भी बता दिया। फिर आगे फरमाया, इसके मकसद को बयां करते हुए अल्लाह पाक ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, इस वास्ते रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार कर सको। अब ये परहेजगारी जो बंदा रोजा रखे उसे मैसर आती है तकवा की वो दौलत कि जिसकी वजह से बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ और उसकी मोहब्बत शामिल होती है। हर अमल करते हुए अल्लाह को राजी करने की तमन्ना शामिल होती है। हर अमल करते हुए दिल में यह डर बाकी रहता है कि मेरे इस अमल से मेरा रब ताला नाराज ना हो जाए। इस अमल को बंदा कैसे हासिल करता है, वो तकवा क्या है कि जो रोजा रखने के बाद बंदे को मैसर आता है। तो इसमें बहुत सारी मिसालें पेश की जा सकती हैं, वाकयात सामने रखे जा सकते हैं, लेकिन वक्त के दामन में रहते हुए रोजमर्रा की मिसाल से एक मिसाल मैं पेश करके अपनी बात आप तक रखता हूं कि बवक्त वुजू, जब हम वुजू करते हैं, रोजा की हालत में होते हैं, तो कुली करने के लिए पानी का थोड़ा सा हिस्सा हम अपने मुंह में लेके जाते हैं। अगर हम चाहें कुली करते हुए, वुजू करते हुए पानी की चंद घूंट हम अपने हलक से नीचे उतार सकते हैं। ना तो कोई हमें देख रहा है, ना कोई हमें कहेगा, ना किसी को खबर होगी, ना किसी को पता चलेगा, लेकिन फिर भी कादिर होने के बावजूद कि जिस तरह पानी के चंद घूंट अपने मुंह के हिस्से में लेके गए, हम चाहे तो हलक से नीचे भी ले जाएं, लेकिन चाहते हुए, ताकत रखते हुए जिस तरह पानी लेके गए थे उसी तरह पानी बाहर निकाल देते हैं। हलक से नीचे एक कतरा भी नहीं जाने देते। पूछा सबब क्या है? अगर चाहते पानी पी सकते थे, प्यास अपनी बुझा सकते थे, लेकिन फिर भी ऐसा अमल क्यों ना किया? तो दिल से आवाज आती है कि अगर पानी का एक कतरा भी हलक से नीचे चला जाता तो मेरा रब मेरे से नाराज हो जाता। अपने रब को नाराज ना करते हुए उसको खुश करने के लिए, अपने मौला को राजी करने के लिए, मबूदे बरहक की बंदगी अदा करते हुए हम पानी का एक कतरा भी हलक से नीचे नहीं लेके जाते कि अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा। और अगर रोजे को सही अंदाज में हम अदा कर लेंगे तो अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। तो उलमा फरमाते हैं ये दो एहसास कि अल्लाह मेरे से नाराज हो जाएगा, और दूसरा एहसास अगर मैं ये अमल ना करूं तो मेरा अल्लाह मेरे से राजी हो जाएगा। अल्लाह के डर होना और फिर अल्लाह को राजी करने की खुशी होना, फरमाया यही एहसास बंदे को तकवे की नेमत अता फरमाता है। ये एहसास परहेजगारी है। रब ताला फरमाता है कि रोजे इसीलिए फर्ज किए गए ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार कर सको। अब परहेजगारी इख्तियार करने से बंदे को क्या मिलता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं कि रब ताला ने इरशाद फरमाया अस्सौमु फइन्नहु ली। जब भी बंदा ये सारा अमल करता है, नमाज जब पढ़ता है तो बाज़ औक़ात पढ़ते हुए बंदा अपने लिए ही पढ़ता है, पास करीब कोई दोस्त आ जाए तो बंदा नमाज को लंबी कर देता है। कुरान करीम की तिलावत कर रहे होते हैं, पास कोई बंदा आ जाए हम ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर देते हैं,
कहीं ना कहीं दिखावा, कहीं ना कहीं हमारी खुद पसंदी शामिल हो ही जाती है, लेकिन वुजू करते हुए तो रब के अलावा कोई नहीं देख रहा होता, और यही एहसास होता है कि एक कतरा भी चला गया तो मेरा रोजा चला गया। ये एहसास कि अल्लाह का डर होना और अल्लाह की मोहब्बत शामिल होना, यह बंदे को हर बुरा अमल करने से रोक देती है। तो रसूल पाक फरमाते हैं, जब बंदा इतना अजर हासिल करता है, इतनी कोशिश मेहनत करता है, फिर रब ताला इनाम क्या अता फरमाता है। रसूल पाक फरमाते हैं, रब ताला फरमा रहा है, अस्सौम फइन्नहु ली, बेशक रोजा मेरे लिए है, व आना अज्ज़ी बिही, और मैं ही खुद इसका अजर अता फरमाऊंगा। इसका अजर अल्लाह अता फरमाएगा। कितना अता फरमाएगा, क्या अता फरमाएगा, ये मैं और आप इसका अहाता या अंदाजा नहीं कर सकते हैं। तकवा की दौलत मिलने से होता क्या है, जिस तरह बंदा रोजा ना टूट जाए इस खौफ में पूरा दिन गुजार देता है, इसी तरह जब तकवा की दौलत बंदे को मैसर आती है, फिर बंदा तिजारत करता है तो नाप तोल में कमी नहीं करता कि मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा। उसके सामने उसका दोस्त आता है तो उसका दिल नहीं दुखाता है कि मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा। उसके सामने उसका माँ या बाप का चेहरा आता है, उनके सामने बुलंद आवाज में नहीं बोलता है कि बोलने की ताकत रखता हूं, चाहूं तो बोल सकता हूं, लेकिन इसलिए नहीं बोलता कि मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा। झूठ बोलने पे बंदा कादिर होता है, लेकिन रुक जाता है कि मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा। तकवा एक ऐसी बड़ी नेमत है कि जिसकी वजह से बंदा अपने रब के हुजूर कुर्ब की दौलतें पाता है। अल्लाह के हुजूर बंदा इनामात खुदावंदी का हकदार होता है। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि खालिक कायनात हमें रोज़ा रखने का मकसद समझते हुए अपनी ज़िंदगी में तकवे का नूर मुंतकिल करते हुए अपनी तारीख ज़िंदगी को रब ताला रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।